अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे ई तेरे संग पिया नावल की एपिसोड नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नावल। रमज़ान के महीने में तो शैतान कैद कर दिए जाते हैं। फिर ये अम्मा आप परेशान मत हो, इन्हें करने दे शैतानी काम। कल से इन्हें इनके किए का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। मुकद्दस ने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा। वह बड़ी मोटी लड़की थी। कभी ज़किया बेगम को तुम कहती थी तो कभी आप कहकर मुखातिब करती थी। इसका हर काम, हर अंदाज ही निराला था। लड़की, हमारी बातों को मजाक मत समझो। अगर हमारी बात ना मानी तो दोनों ने तो हम पंचायत बुलाएंगे। फिर पंचायत ही फैसला करेगी कि तुम तीनों के साथ क्या सलूक करना है। ऐसी की तैसी तुम्हारी पंचायत की। मुकद्दस गजीले और जोशीले तेज़ लहजे में बोली। ज़किया बेगम ने इसे खामोश करवाना चाहा मगर नाकाम रही और डर भी गई कि बड़ी मुसीबत ना आ जाए। हमारे घर के मामलात में दाखिल देने वाले आप या पंचायत वाले कौन होते हैं? जब हमारे घर में फाकों की नौबत आने को थी तब आप शरीफ मोहल्लेदार और नेक दिल पड़ोसी कहाँ गायब थे। आज हम अगर अपने जीने का बेहतरीन सामान करने के काबिल हो गए हैं तो आप अहले मोहल्ला और पड़ोसी होने का हक अदा करने चले आए हैं। चलें, इस बहाने आप सबके असल चेहरे तो बेनकाब हुए। आप लोगों की बुरी नीयतें और घटिया सोचें तो अया हुई। दिलो नज़र के आईनों में तो आप सब नंगे और बेढंगे हैं। बेज़ाहिर बहुत अच्छे मुसलमान बनते हैं ना आप। यहाँ आने से पहले बेदिहानी में 3 फ़र्ज़ भी अदा किए होंगे और इन शैतानी और बेहुदा ख्यालात और सोच के साथ रोज़ा भी रखा होगा और शायद यहाँ से जाकर तरावियाँ पढ़ने का तकल्लुफ़ भी कर डालें आप लोग, हैं ना। बस मुझे इतना बता दें कि ये जो कुछ आप सब ने मेरे घर में खड़े होकर इरशाद फरमाया है, इसके साथ अल्लाह के दरबार में किस मुंह से खड़े होंगे आप? रमज़ान की हुर्मत, तक़द्दुस, नमाज और इबादत का पकीज़ापन कहाँ से लाएंगे? आप अपने रोज़ों और नमाज़ों में इज्जती और पस्त सोच के साथ हमारी खामियां और ऐब बताने से आप बेगुनाह नहीं कहलाए जा सकते। बात सुनो लड़की। रफ़ीक साहब ने कुछ बोलना चाहा मगर मुकद्दस ने इनकी बोलती बंद कर दी और इसी पुरएतमाद गज़ीले जोशीले और तेज़ लहजे में बोली। बहुत सुन ली आपकी बातें, अब आप मेरी बात सुने अंकल जी। मुझे आप सब के घरों की, आप सब की और आपकी औलादों की सारी खबरें हैं। अगर आप लोग मेरे घर आकर मुझे और मेरी बेकसूर माँ को इतनी घटिया बातें सुना सकते हैं ना, तो मैं आपके कारनामे सबूतों समेत पूरे मोहल्ले में नशर कर सकती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन कितना नेक है और कौन कितना शरीफ है, किसकी बीवी वफ़ादार है और किसकी बेटी कितनी हयादार है। ये सब मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इस मोहल्ले में जो शराफत की जो गंगा बह रही है ना, इसे खामोशी से बहने दे। कंकर फेंकेंगे तो मैं भी बताने पर मजबूर हो जाऊँगी कि इस बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए हैं। हम पर उंगली उठाने से पहले अपने हाथों को गौर से देख लें कि किसकी तरफ किस नीयत से बढ़ते रहे हैं। और एक बात, और अगर मुझे मेरी माँ को इस घर को ज़रा बराबर भी नुकसान पहुँचा, किसी भी नौयत का नुकसान अगर हमें पहुँचाया गया, तो इस सब के ज़िम्मेदार आप सब 9 के 9 अफराद होंगे। ये बात मैं पुलिस को आज की तारीख गुजरने से पहले ही बता दूँगी। और आप लोगों के नाम बिमा हिम्मत और जुर्रतमंदाना अंदाज में कहते हुए, मोबाइल दिखाते हुए कहा। तो तुमने? जी हाँ, आप सब इतना अच्छा बोल रहे थे तो इस ड्रामे की, बल्कि बदमाशी, गुंडागर्दी और बदतमीज़ी की फ़िल्म तो बननी ही चाहिए थी ना। मुकद्दस की बातों ने सबके होश उड़ा दिए। सब सटपटा गए। इन्हें धमकाने, रौब दिखाने आए थे, इनकी इज्जत पर उंगली उठा रहे थे, अब अपनी आन पर बनाई थी। देखो मुकद्दस बेटी, मंजूर इलाही का लहजा और अंदाज एकदम से बदला था अपने खिलाफ मुकद्दस के अज़ाइम जानकर, मगर मुकद्दस ने इन्हें खामोश करवा दिया। ना, मुझे बेटी मत कहिए साहिब। जो कुछ आप कह चुके हैं यहाँ आकर, इसके बाद मेरा नाम लेने या मुझे खुशामद में बेटी कहने की ज़रूरत नहीं किसी को भी। आप हमारी जितनी इज्जत करते हैं वो आज हमने देख लिया है।
हम जो इज़्ज़त आप सबकी आज तक करती थी वो अब आप लोग दोबारा कभी नहीं देखेंगे। और वो कहते हैं ना कि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ होती है, तो आइंदा इस घर का दरवाज़ा खटखटाने या इस घर की जानिब देखने से पहले ये बात ज़रूर सोच लीजिए और अपनी अपनी औलादों को भी अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। अब आप सब यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं और अगर ज़मीर मलामत करे, नियतों का फतूर शर्म दिलाए, खुद से नज़रें मिलाने की ताब ना हो, तो आज सच्चे दिल से नमाज तराविया अदा कीजिएगा यहाँ से जाकर, क्योंकि रमज़ान का बबरकत महीना है। इसमें मांगी गई दुआ और सिद्के दिल से की गई तौबा और मुआफ़ी कभी रद्द नहीं होती। जाइए, दरवाज़ा खुला है। मुक़द्दस, तूने तो किसी को कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। सब एक एक करके दरवाजे से बाहर निकल गए और मुक़द्दस ने दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ खाला जान कि मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ सुनना और सहना पड़ा। ज़किया बेगम और मुक़द्दस नमाज इशा से फ़ारिग हुई थी कि अरसलान इनके पास आया और शर्मिंदगी से कहा। इससे पहले ज़किया बेगम कोई जवाब देती मुक़द्दस फट से बोली, आपको शर्मिंदा होना भी चाहिए। मैं खाला जान से बात कर रहा हूँ। एक तो हर किसी को जान कहना शुरू हो जाता है, खड़े खड़े रिश्ते गढ़ लेता है। मुक़द्दस तल्खी और तंज से बोली तो वह वजाहती लहजे में बोला, हर किसी को नहीं कहता, सिर्फ इसको जो दिल को ख़ास लगता है। बातें जितनी मर्ज़ी बनवा लो। वो तल्खी से बोली, तुम्हारा गुस्सा बजा है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ मोहल्ले वाले ऐसी घटिया सोच रखते हैं। क्यों अंदाज़ा नहीं था तुम्हें? तुम भी तो एक मर्द ही हो ना। मुक़द्दस गज़ीले लहजे में बोली तो ज़किया बेगम परेशानी और दुख से निढाल बैठी थी, इसे टोक गई। मुक़द्दस, बस अब चुप कर जा। अम्मा, इस शख्स की वजह से हमें इतनी बेइज्जती सहना और घटिया बातें सुनना पड़ी हैं आज, तो इसमें इस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरा है कि मैंने अकेले मर्द को कमरा किराए पर दे दिया। ज़किया बेगम ने संजीदा लहजे में कहा। इन्हें इस वक्त अपनी इस गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि जवान बेटी के घर में होते हुए जवान मर्द को किराएदार की हैसियत से रखना ही नहीं चाहिए था। हाँ, तो मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे कि बीवी बच्चे वाले को किराएदार रखो, या कम से कम बीवी वाला तो हो, पर तुमने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। अब देख लिया नतीजा। मुक़द्दस तेज़ी से बोलती चली गई, चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अच्छा मेरी माँ, चुप कर जा, होगी गलती मुझसे, अब क्या पैर पकड़ूँ तेरे? ज़किया बेगम जब पहले ही परेशान थी, मुक़द्दस के नॉन स्टॉप चलती ज़बान से तंग आकर गुस्से से बोली, ना अम्मा, तुम मेरे पाँव मत पकड़ो, मैं ही तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा कहा सुना माफ़ कर दो और इस डॉक्टर को यहाँ से चलता करो और इसका एडवांस भी इसे वापस कर दो। मुक़द्दस ने बाकायदा हाथ जोड़कर इनसे कहा और दूर रखी कुर्सी पर जा बैठी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, लहजे में हालात की तलखी खुली थी। वो नाजुक सी सुंदर सी लड़की कैसी आजमाइशों में घिर कर ऐसी हो गई थी। अरसलान अहमद को इस बात का बखूबी एहसास हो रहा था। इस तरह तो मोहल्ले वाले समझेंगे कि आप दोनों इनसे डर गए हैं और आइंदा भी डराने धमकाने चले आया करेंगे। अरसलान ने इसे देखते हुए संजीदगी से कहा तो ज़किया बेगम बोली, अरसलान ठीक कह रहा है। ये अरसलान इस वक्त क्यों नहीं बोला जब मोहल्ले के वो सब शरीफ ज़ादे हमारे घर में खड़े हमें इल्ज़ाम दे रहे थे, हमारी इज़्ज़त पर उंगली उठा रहे थे? तब तो ये शख्स बुज़दिल और डरपोक बना छुप कर तमाशा देखता रहा और अब आ गया है शर्मिंदगी का इजहार करने। ये मर्द है। मोहल्ले वाले नाहक इल्ज़ाम धर गए कि मर्द को घर में रखा हुआ है। मर्द ऐसे होते हैं क्या जो दो मजलूम, मजबूर और अकेली औरतों को बेइज्जत होते दिखते रहें? वैसे खाला जान कहते ज़बान नहीं थकती, और जब वक्त पड़ा तो खाला का भांजा बकरी हो गया। रिश्ते दबाने से बनते हैं, बनाने से नहीं। बस और कुछ? अरसलान ने इसके अंदर का गुबार निकल जाने दिया और जब वह खामोश हुई तो बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पूछा, बस तुम यहाँ से जाओ डॉक्टर, क्या ये इस मसले का हल है? अरसलान ने सवाल किया। नहीं, ज़किया बेगम ने मुतफ़क्किराना लहजे में कहा तो वो दोनों इनकी जानिब देखने लगी। मोहल्ले वालों की असलियत और जहनियत आज सामने आ गई है। अकेली औरत हो या जवान लड़की हो, मर्द के सहारे के बिना
ایسے ہی ہے جیسے بھیڑیوں کے نرغے میں ہرن، جیسے چیل کے پنجوں میں چڑیا۔ یہ لوگ ایسے ہی تھے ہمیشہ سے، بس ان کی اصلیت، ذہنیت اور حقیقت کو سامنے آنے، باہر نکلنے اور بے نقاب ہونے کا کوئی موقع، کوئی بہانہ درکار تھا۔ وہ اب انہیں مل گیا اور وہ اپنے دانت زبانیں تیز کر کے ہمارے دروازے پر چلے آئے۔ اب کیا ہوگا اماں؟ ہم تو اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ اور بے امان ہو گئے۔ کتنے کمینے لوگ ہیں محلے والے۔ مقدس نے فکر مندی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ گالی نہیں دیتے، سکیہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ اور کیا دعائیں دیتے ہیں؟ ہاں، دعا دو ایسے لوگوں کو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ بس رہنے دو اماں، ہمارا محلے والوں پر سے اعتبار، بھروسہ سب اٹھ گیا۔ دل میں کہیں یہ احساس اور اطمینان تو تھا کہ ابو کے بعد اس محلے میں کچھ ملے نہ ملے، ہمیں عزت تو ملتی رہے گی۔ اچھے برے وقت میں محلے دار کام تو آئیں گے، ہم اکیلے تو نہیں ہوں گے۔ مگر سب کا بھرم جاتا رہا، آج ہمارا بھی اور محلے داروں کا بھی، جو اپنے گھروں میں موجود بہنوں بیٹیوں کو دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہیں، ہم پر رعب جمانے، حکم چلانے آن پہنچے ہیں۔ اب اگر دوبارہ وہ لوگ یہاں آئے نا، تو میں بھی ان کی بہنوں بیٹیوں کے کرتوت اور یہ نصرت اور فرزانہ جیسی آنٹیوں کے، ان کے مردوں شوہروں کے لچھن دکھا دوں گی۔ لگ پتہ جائے گا ان سب کو، جو بڑے پارسائی کی شرافت کے علمبردار بنے ہم پہ تہمت لگانے آئے تھے۔ مقدس نے سنجیدہ مگر تلخ اور تیز لہجے میں کہا۔ ارسلان احمد خاموشی سے کرسی پر بیٹھا ان دونوں کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ مقدس کی زبان اگر چلتی تو غلط نہیں چلتی تھی۔ آج جس طرح اس نے محلے داروں کی بولتی بند کروائی تھی اور انہیں دھمکی بھی دی تھی، اور جس سے وہ سب سٹپٹا گئے تھے۔ ارسلان اس کی ذہانت اور سمجھداری کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے حق کے لیے لڑنا اور ناانصافی اور جھوٹ کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت رکھتی تھی۔ اس کی اس خوبی نے بھی ارسلان احمد کے دل میں اس کی جگہ گہری کر لی تھی۔ نہ، ایسا نہیں کہتے، سکیہ بیگم نے مقدس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اسے چھپاتے ہیں، اس کا چرچا نہیں کرتے۔ یہی تمہارا بڑا پن اور خوبی ہے، اعلیٰ ظرفی اور بلند اخلاق و کردار، یہی تو ہے چندہ۔ ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہمیں یہی تو ظاہر کرنا ہے۔ بس رہنے دو اماں، آپ کی نصیحتوں اور کتابی باتوں سے محلے والوں کے منہ بند ہونے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ دور خاموشی سے سر جھکا کے جینے اور رونے کا ہے۔ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہمارا بھی حق ہے، فرض بھی ہے، ورنہ یہ پلے بھیڑیے بن جائیں گے اور ہم بزدل، وہ گیدڑ شیر ہو جائیں گے اور ہمارا جینا دوبھر کر دیں گے۔ مقدس نے حقیقت پسندانہ انداز میں حالات کا تجربہ کرتے ہوئے سنجیدہ، سپاٹ اور تلخ لہجے میں جواب دیا تھا۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، سکیہ بیگم گہرا سانس لبوں سے خارج کرتے ہوئے آزردگی سے بولیں۔ اب جب محلے والوں کی اصلیت سامنے آ چکی ہے تو میں تجھے لے کر یہاں نہیں رہ سکوں گی۔ مجھے تو تیری جان آن کی فکر ہونے لگی ہے۔ قسم سے اماں، تم نے یہ بات کہہ کے اپنی بیٹی کی صلاحیتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا ہے۔ ارے میں کوئی میٹھی گولی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے آسانی سے نگل لے گا۔ مقدس نے تعصب سے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ میٹھی گولی نہ سہی، لڑکی تو ہے نا، اور لڑکی چاہے کتنی بھی بہادر کیوں نہ ہو، میٹھی گولی جیسی ہی ہوا کرتی ہے، جسے ہر ایرا غیرہ کھانے اور نگل جانے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ کرب کے نا وفا کے ہوتے، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں۔ بات نیت کی صرف ہے، ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں مت برا کہنا، لوگ پتلے خطا کے ہوتے ہیں، وہ بظاہر جو کچھ نہیں لگتے، ان سے رشتے بلا کے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا ہے اس طرح سے فیض، وہ ہمارا ہے اس طرح سے فیض، جیسے بندے خدا کے ہوتے ہیں۔ میں خالہ جان کی بات سے متفق ہوں۔ ارسلان احمد نے بھی خاموشی کا قفل توڑتے ہوئے کہا۔ آپ سے رائے مانگی کسی نے؟ مقدس نے تنزیہ کہا تو وہ مسکرا کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ لیکن میں اپنی رائے دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سارے معاملے کی بنیاد اور وجہ میں بنا ہوں، اور میری وجہ سے جو ہوا برا ہوا، باوجود اس کے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر بھی مجھے آپ دونوں کی فکر ہے۔ خالہ جان آپ کے لیے پریشان ہے، اور ان کی پریشانی بجا ہے، کیونکہ ان کے سر پہ نہ شوہر نام کی چادر ہے، نہ ہی بیٹے کے بازو کا سہارا، اور نہ مان بھروسہ ہے،
کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ مقدس نے چڑ کر پوچھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو کچھ ہوا اس سے آپ کے اہل محلہ کے درمیان ایک چیلنج حائل ہو گیا ہے۔ پہلے والی بات کبھی نہیں بن سکے گی۔ آپ دونوں کے بیچ اہل محلہ کی سوچ دیکھ سن لی آپ نے۔ مقدس جی، ایک بار کسی کی آنکھوں سے شرم و حیا کا پردہ اتر جائے نا، پھر وہ کھلم کھلا بے حیائی اور بغیرتی پہ اتر آتا ہے۔ ایسے انسانوں کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ کسی کی جان آن آبرو کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کے اور اہل محلہ کے بیچ ایک لحاظ پاس اور ہمدردی کا جو مروت کا پردہ تھا وہ اب سرک گیا ہے، ہٹ گیا ہے وہ پردہ پیچ سے، لہٰذا وہ لوگ پھر سے آپ لوگوں کو پریشان کرنے آئیں گے۔ میرے جانے کے بعد بھی وہ آپ کے بارے میں ایسے ہی باتیں کریں گے۔ ارسلان بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے مقدس، یہ لوگ جو ہمیں مروتاً یا ہمدردی میں عزت دیتے تھے اب وہ بھی نہیں دیں گے، اور اگر ان نام نہاد شریفوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا تو ہم تو اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ جائیں گے، چور بن جائیں گے۔ اپنی ہی نظروں میں ایک خوف زدہ اور غیر محفوظ زندگی ہم کب تک گزاریں گے؟ اپنے ہی محلے میں ایسے الزام لگ کر بدنام ہونے والی لڑکی سے شادی کون کرے گا؟ ذکیہ بیگم ماں تھی، لہٰذا ہر زاویے سے حالات کو دیکھ اور سوچ رہی تھی۔ نہایت سنجیدہ اور فکر مندی لہجے میں بولیں، تو اماں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب ہوگا کیا؟ تمہارا نکاح ہوگا۔ ارسلان نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے چیخ اٹھی۔ ذکیہ بیگم نے بھی حیرانگی سے ارسلان کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں اس کا بتایا گیا یہ حل بہت معقول محسوس ہوا تھا۔ ہاں، یہی اس مسئلے کا مناسب حل ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ مقدس نے غصیلے لہجے میں کہتے ہوئے اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ میرا دماغ تو ٹھکانے پر ہے، اب تمہیں ٹھکانے پر لگانا ہے۔ ارسلان اسے دیکھتے ہوئے، میں نے کیس بات کہی؟ اے مسٹر تمیز سے کچھ بھی کہے چلے جا رہے ہو تم؟ مقدس نے انگلی اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں لتاڑا۔ ارسلان صحیح کہہ رہا ہے، یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ ذکیہ بیگم نے کھوئے کھوئے تھکے سے لہجے میں کہا۔ اماں آپ بھی؟ آج جو بھی ہوا اس کے بعد یہ لوگ تمہارے کردار پر انگلیاں ہی اٹھائیں گے، کیونکہ ان کی ذہنیت ہی ایسی گری ہوئی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ اچھا، اور کس سے ہوگا میرا یہ نکاح؟ مجھ سے؟ ارسلان نے فوراً جواب دیا تو وہ یوں اچھلی جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا ہو، جبکہ ذکیہ بیگم تو اس حل پر مارے خوشی کے آبدیدہ ہو گئی۔ انہیں ڈاکٹر ارسلان احمد شروع سے ہی اپنا اور اچھا انسان لگا تھا۔ اب وہ ان کے اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ نبھا رہا تھا تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ برآمدے میں چلی گئی۔ کیوں؟ تم کیوں یہ مہربانی کرنے چلے آئے ہو؟ مقدس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایک مرد کا تحفظ چاہیے اور مجھے میری محبت چاہیے، اور شادی تو مجھے تم سے ہی کرنی تھی۔ حالات نے بھی ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور شادی تو تم نے بھی ایک دن کرنی ہی ہے۔ نہ تو مجھ سے کیوں نہیں، قسم سے دل و جان سے اس رشتے کو نبھاؤں گا۔ یہ سب جو ہوا میری یہاں موجودگی سے ہوا۔ نہ میں اپنی تمہارے گھر موجودگی کو ایک معتبر نام دینا چاہتا ہوں۔ یقین کرو تم پہ کسی کی میلی نگاہ نہیں پڑنے دوں گا۔ یہ تمہاری عزت کا سوال ہے مقدس، اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ تم پر کوئی انگلی اٹھائے، تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کرے یا تمہارے کردار کو داغدار کرنے کی جرات کرے۔ اس لیے تمہارا میرے ساتھ نکاح ہونا ضروری ہے۔ ارسلان نے اس کے قریب آ کر مدھم اور نرم لہجے میں سمجھایا تو وہ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولی۔ ذرا سی بے وقوفی اور غلطی کی اتنی بڑی سزا، اف! قدرت کے ہر کام میں کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم نکاح نامہ دکھا کر محلے والوں کے منہ بند کر سکتے ہیں۔ ارسلان نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، صرف مجبوری کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے نہیں۔ مقدس ہار مانتے ہوئے انگلی دکھا کر سپاٹ لہجے میں بولی۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب تم مجھے اپناؤ گی، محبت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ وہ یقین سے بولا۔ سوچ ہے تمہاری، قسم سے۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پر یقین لہجے میں کہا۔ اماں کہاں ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ ذکیہ بیگم کسی سے موبائل پر بات کر رہی تھی، اسے خدا حافظ کہہ کر مقدس سے مخاطب ہوئیں۔ آپ اس وقت فون پر کس سے بات کر رہی تھی؟ مقدس نے
तहीर अमेज नज़रों से इन्हें देखते हुए पूछा। मौलवी साहब से बात कर रही थी। सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद तुम दोनों का निकाह होगा मस्जिद में। ज़किया बेगम ने इन दोनों को देखते हुए बताया। और इस निकाह में गवाह कौन होंगे? ये मोहल्ले वाले जिन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम धरा है? हरगिज़ नहीं, माशाल्लाह मौलवी साहब के 4 बेटे हैं और चारों बालिग हैं, वही गवाह होंगे इस निकाह के। तुम अब जाके सो जाओ, सहरी का वक्त हो जाएगा कुछ देर में, फिर मस्जिद भी जाना है, सारी तैयारियां करनी है, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ज़किया बेगम ने कमरे में आते हुए कहा। वो भी इनके पीछे चले आए थे दोनों। मुक़द्दस मचल कर बोली, अम्मा हथेली पे सरसों जमाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है बेटा तो ठीक है, निकाह ही होना है ना, सादगी से फिर तैयारी की क्या ज़रूरत है? रोज़े में कोई छवारे तो खाएगा नहीं, शाम में हलवा या जर्दा बनाकर मौलवी साहब के घर भेज देंगे। मुक़द्दस ने तेज़ी से कहा तो वह हंस पड़ी। अरसलान अहमद भी इसे देखते हुए मुस्करा रहा था। हंस क्यों रही हैं आप? क्योंकि मेरी बेटी बड़ी समझदारी की बातें कर रही है। तो समझदार की एक और बात कहूँ अम्मा? मुक़द्दस ने संजीदगी से कहा। हाँ बोल, ज़किया बेगम ने सूटकेस खोलते हुए कहा तो वह नहायत संजीदगी से गोया हुई। अम्मा, इस डॉक्टर के माँ बाप निकाह में ना तो शरीक होंगे और ना ही इन्हें अपने बेटे के निकाह का इल्म है। माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर निकाह कर रहे हैं ये डॉक्टर साहब। आपको क्या लगता है इनके घर वाले और ख़ासकर इनके माँ बाप अपनी बहू की हैसियत से कबूल कर लेंगे? नहीं अम्मा, उल्टा वो भी मोहल्ले वालों की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैंने इनके काबिल सपूत को अदाएँ दिखाकर फंसा लिया। तो इसमें गलत क्या है? फंसाया नहीं है क्या तुमने मुझे? अरसलान ने शौक नज़रों से इसे देखते हुए आहिस्तगी से कहा। ज़किया बेगम सूटकेस में जाने क्या तलाश कर रही थी कि इसकी बात इनके कानों तक नहीं पहुंच सकी थी। चटाप, तुम भी मोहल्ले वालों की ज़बान बोल रहे हो ना? चले जाओ यहाँ से, नहीं करना मुझे तुमसे निकाह, फिर जो होगा देखा जाएगा। डरती नहीं हूँ मैं, मोहल्ले वालों से यहीं पैदा हुई हूँ, इसी मोहल्ले की गलियों में पली बड़ी हूँ, किसको कैसे हैंडल करना है अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। मुक़द्दस गज़ीले लहजे में बोलती चली गई। ज़किया बेगम हवास बाख्ता सी इसे तकने लगी। अरसलान एक शौक जुमला बोलकर शर्मसार हो गया था। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। प्लीज़ इस नावल पर अपने व्यूज़ दें और इस नावल की पिछली तमाम एपिसोड पढ़कर लाइक कर दें और चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।